अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं इरफान मजीद और आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद रखता हूं कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। नाजरीन, पिछली वीडियो में हमने फेडरल एम्प्लॉयज़ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के फ़ेज़ 2 के मुतल्लिक बात की। हमने कोशिश की कि जो वहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है, मेंबरान को उसके बारे में आगाही दी जाए और जो स्पीड अप काम हुआ उसके बारे में हमने नाजरीन को साइट पे भी विज़िट कराया और कोशिश की कि जो वहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है उनको दिखाया जाए। नाजरीन, हमारी इस वीडियो के बाद कुछ लोगों का सवाल था और मैं वही सवाल जो है मेंबरान का मैनेजमेंट कमेटी से करना चाहूँगा इस वीडियो के तवस्सुल से कि आर.एंड.यू का मैनेजमेंट कमेटी जो है मौजूदा, इनके साथ क्या मुआहदा हुआ है, किस पैरामीटर्स के ऊपर आर.एंड.यू ने डेवलपमेंट स्टार्ट की है और इस डेवलपमेंट से मेंबरान को किस तरह फ़ायदा हो रहा है। नाजरीन, दूसरा जो सब्जेक्ट था जिसके ऊपर आज हम बात करना चाह रहे थे वो इस डेवलपमेंट के स्टार्ट होते ही जो पुरानी कंपनी थी एसए बिल्डर्स, उन्होंने वहाँ पे आके स्टे ले लिया। इस स्टे के ऊपर उन्होंने लोगों से कमिट किया कि आइंदा वो इस काम को जारी रखने में मेंबरान की जो है वो फेवर करेंगे और मेंबरान के साथ चलेंगे क्योंकि प्रोजेक्ट के लिए बेहतर यही है। लेकिन उस स्टे के ऊपर आर.एंड.यू ने और जो मौजूदा मैनेजमेंट कमेटी है उनमें मैं जिक्र करना चाहूँगा स्पेशली साजिद अब्बासी साहब का जो इस टाइम में लीगल एडवाइज़र हैं इसके फेडरल एम्प्लॉयज़ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के, उन्होंने बहुत अच्छा रोल अदा किया। नाजरीन, 24 तारीख को मिर्ज़ा इकबाल साहब ऐसे बिल्डर्स, क्योंकि मिर्ज़ा इकबाल साहब ही ऐसे बिल्डर हैं, वैसे तो इसके 4 पार्टनर हैं लेकिन जो सामने फ्रंट पे काम कर रहे होते हैं वो मिर्ज़ा इकबाल साहब हैं, लेकिन इसके तमाम निज़ाम को जो ऐसे बिल्डर्स के जो है असद शाह साहब जो हैं उसको हैंडल करते हैं। तो 24 तारीख को इन्होंने फिर एक शरारत की कि कोर्ट से जाके एक दोबारा इन्होंने डिग्री करवा ली और एक दफ़ा फिर जो है वो फ़ेज़ 2 के काम को रुकवाने की फिर कोशिश की गई। नाजरीन, इसके ऊपर फिर दोबारा मैनेजमेंट कमेटी के जो लीगल एडवाइज़र हैं साजिद अब्बासी साहब, उन्होंने एक्शन लिया और साथ ही मैं अप्रिशिएट करूंगा आर.एंड.यू के जो चेयरमैन हैं उनको और उन्होंने लीगल टीम को कि उन्होंने आके फिल फॉर एक्शन लिया और इस केस को जो इन्होंने डिग्री करवाए थे उसको ख़त्म करवाया। और साइड पे क्योंकि आर.एंड.यू वहाँ पे मौजूद था, ऐसे बिल्डर्स ने कोशिश की कि वहाँ पे समन भेजा और वहाँ पे जो है बैलफ भेजा ताकि काम रोका जाए। लेकिन हम अप्रिशिएट करते हैं आर.एंड.यू और मैनेजमेंट कमेटी को कि इन्होंने फिल फॉर एक्शन लिया और उस डिग्री को ख़त्म करने के बाद साथ ही काम स्टार्ट कर दिया। नाजरीन, हम ऐसे बिल्डर्स की उस मुनाफ़कत को या उन शरारतों को इस वीडियो के ज़रिए दोबारा हाईलाइट करेंगे। हमने इलेक्शन में भी और उससे पहले भी ऐसे बिल्डर्स के जो कारनामे हैं मेंबरान के सामने रखे थे कि किस तरह मुनाफ़िकाना रवैये से ये लोग जो है सोसाइटियों को बर्बाद करते हैं, बगैर काम किए बिल भी लेते हैं, पैसे भी लेते हैं और ब्लैकमेल भी करते हैं। इसकी जो खुली मिसाल है वो आप देखेंगे कि ऐसे बिल्डर्स के जो सदर थे या उनके जो नॉमिनीज थे जो इस कमेटी के अंदर थे, उन्होंने 8-10 महीने सीटों पे बर्जमान होने के बावजूद भी कोई काम नहीं किया और एट द एंड जो है उन्होंने फिर मैनेजमेंट कमेटी को ख़त्म करवाने की पूरी कोशिश की। उन्होंने मुख्तलिफ इदारों में दरख्वास्तें दी, रजिस्ट्रार के पास एप्लीकेशन दी, वहाँ पे जाके बयान दिए कि ये मैनेजमेंट कमेटी जो है वो करप्शन कर रही है। लेकिन आज मेंबरान और जो लोग हैं, जो इदारे हैं, वो देख रहे हैं कि मैनेजमेंट कमेटी जो है वो काम किस तरीके से शुरू कर दिया। सिर्फ इन लोगों के आउट होने के बाद अब मेंबरान को फैसला करना होगा कि ऐसे बिल्डर जो है या मिर्ज़ा इकबाल या असद शाह जो है ये किस हद तक ख़तरनाक लोग हैं और ये प्रोजेक्ट के लिए कितने ख़तरनाक हैं। तो मेंबरान से मेरी गुजारिश है कि फ़ैसला भी करें और इसका सद्देबाब भी करें और इसके लिए भरपूर अपनी आवाज़ उठाएं। नाजरीन, एक खबर और है जिसके ऊपर हम बात करना ज़रूरी समझते हैं कि कभी भी इदारों में एप्लीकेशन जाए या रजिस्ट्रार के पास एप्लीकेशन जाए या कोई प्रेशर हो तो उस प्रेशर को बिल्ड करने के लिए एक बहुत ही गलत और भोंडा अंदाज इख्तियार किया जाता है। नाजरीन, वो ये है कि जो फेडरल एम्प्लॉयज़ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी या वट एवर इट इज़ रेलिवेंट टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, कि जब भी कोई ऐसा प्रॉब्लम बनता है तो रजिस्ट्रार साहब, सर्कल रजिस्ट्रार साहब या कोई कोर्ट जो है वो उनके अकाउंट सीज कर देती है। नाजरीन, ये एक बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है, इसके ऊपर हम भरपूर एहतजाज करेंगे और मेंबरान का भी एहतजाज है कि पिछले दिनों अकाउंट सीज होने की वजह से जो वर्कर हैं,
جو سوسائٹی میں سیکیورٹی کی صورتحال جو انجام دیتے ہیں, جو ڈیوٹیز دیتے ہیں, ان کی سیلریز کو روکنا, یا سوسائٹی کے اندر جو سویپر ہے, جو کک ہے, یا باقی جو سٹاف ہے, ان کا کیا قصور ہے کہ 1.5-2 مہینے کے بعد اکاؤنٹ جو ہے وہ ان کے کھولے گئے. میں اس کے لیے یہ شکریہ ادا کروں گا اس ادارے کا کہ جنہوں نے اس اکاؤنٹ کو کھلوایا اور اس ٹائم جو ان کو سیلریز دی گئی. ناظرین, لیکن انصافی کس کے ساتھ ہے؟ جو ممبرز ہیں, جو سٹاف ہے, یا ادارہ ہے, اس کے ساتھ نا انصافی ہے کہ آپ ان کے اکاؤنٹ سیز کر دیں گے تو ان کا پورا سسٹم جو ہے وہ ڈیمیج ہو جاتا ہے. یہی حالات اگر رجسٹرار صاحب اپنے گھر میں دیکھیں, اپنی فیملی میں دیکھیں, یا کورٹ کچہریاں اپنے ساتھ دیکھیں, اپنے آپ کو اس کرائٹیریا میں رکھیں, تو وہ دیکھیں کہ کسی کے گھر کا چولہا 1 مہینے یا 2 مہینے اگر بجھ جائے تو ان کے گھر کے کیا حالات ہوتے ہیں. ناظرین, اس کے اوپر اداروں کو سوچنا ہوگا اور ممبران کو اس فیصلہ کرنا ہوگا. آئرہ کے AGM کے اندر بھی یہ فیصلے ہونے چاہیے تھے کہ اس طرح کے ایکشن نہیں ہونے چاہیے. ناظرین, اس کے لیے ہم اپنی آواز اور آپ کی آواز کو مختلف اداروں تک لے کے جائیں گے اور کوشش کریں گے کہ ایسے جو ایکشن ہے وہ نہ لیے جائیں. ناظرین, اگر کسی مینجمنٹ کمیٹی کے خلاف کوئی ایکشن تھا, یا پچھلی مینجمنٹ نے کچھ کام ایسے کیے, یا اس سے پچھلے, تو جج یا رجسٹرار صاحب کو چاہیے کہ ان کے دور کے جو پرابلم بنائے ہوئے ہیں یا لوگوں کے ایشوز بنے ہوئے ہیں, جو کرپشن ہوئی ہے, ان کے اوپر FIR ہو, ان کو کٹہرے میں لانا چاہیے. یہ نہ ہو کہ ممبران اور موجودہ جو MC ہے ان کو, یا جو سٹاف ہے ان کو اس کی سزا دی جائے. ناظرین, اس کے ساتھ ہم ایک اور بھی جو خبر ہے جس کے اوپر ہم بات کرنا چاہیں گے کہ موجودہ سسٹم کے اندر جو ڈیلر برادری ہے یا بزنس کمیونٹی ہے, ان کے تحفظات کے بارے میں ہم بات کریں گے کہ ہم نے گروپوں میں بھی دیکھا, ان سے بھی میری بات ہوئی تو انہوں نے بھی ایک بھرپور احتجاج کے طور پر ڈیمانڈ کی ہے کہ جو مینجمنٹ کمیٹی ہے ان کو ایک اپرووڈ میپ دے. اپرووڈ میپ نہ ہونے کی وجہ سے آج اس سوسائٹی کے اندر یہ مسائل پیدا ہوئے ہیں. کیوں کہ جو گلیاں یا جو میپ بنا دیا, جو مختلف میپس مارکیٹ کے اندر گھومتے ہیں, جو ڈیلر کمیونٹی ہے وہ جو کلائنٹس ہیں ان کو دکھاتے ہیں کہ یہ پلاٹ یا یہ ایریا کلیئر ہے, لیکن جب کلیئر ہونے کا ٹائم آتا ہے سب لوگ اپنا جو لیٹر ہے یا پرچیزنگ کے بعد وہ لیٹر رکھ لیتے ہیں, ان کو معلوم نہیں ہوتا کہ وہ جگہ ہے یا نہیں ہے. تو اس لیے ہم مینجمنٹ کمیٹی سے بھرپور احتجاج کریں گے اور ان سے ریکویسٹ بھی کریں گے کہ اپرووڈ میپ جو ہے وہ ڈیلر برادری کو دیا جائے, تاکہ نیکسٹ ٹائم کوئی بھی ایسا جو ایکشن ہے, جو ایسی غلطیاں ہیں وہ دہرائی نہ جائیں. تو یہ تمام ایسے ایشوز ہیں جس کے اوپر میں سمجھتا تھا کہ آج بات ہونی چاہیے. میں کوشش کروں گا کہ ہم جو کوآپریٹو ادارے کے اندر یا اوور آل سوشل لائف کے اندر جو مسائل ہیں اس کے اوپر بھی بات کریں, آیا وہ پولیس ہو, آیا وہ ٹریفک کے مسائل ہوں, آیا وہ لوگوں کو مہنگائی کا جو چکی میں پس رہے ہیں اس کے اوپر بات کریں, گورنمنٹ جو کر رہی ہے اس کے اوپر بات کریں, جو اپوزیشن ہے یا جو اس ٹائم اسٹیبلشمنٹ ہے, ہم انشاءاللہ فیکٹ اور فگر کے ساتھ بات کریں گے. آپ ہمیں اپنا فیڈ بیک دیا کریں. ہمارے ان باکس میں جو آپ کے سوالات آتے ہیں ان کے اوپر بھی ہماری کوشش ہوگی کہ مینجمنٹ کمیٹی یا ادارے کے سے بات کریں, اور وہ سوال جو آپ چاہتے ہیں لوگوں سے کیے جائیں, تاکہ آپ کے جو سوال ہیں وہ ہمارے پلیٹ فارم کے ذریعے ان اداروں تک جائیں اور آپ کو اس کے سوالات کے جواب مل سکیں. ناظرین, آج تک جو 2-3 مین ایشوز تھے اس کے اوپر آج ہم نے بات کی. اسی کے ساتھ آپ اپنے ہوسٹ عرفان مجید کو اجازت دیجیے. ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.